Magandang tanghali, ma'am. Welcome to my Samboy TV. Say hi, ma'am. Say hi. Yun. Ano pong name niyo, ma'am? Okay lang po ba? Okay lang sa inyo? Hmm? Shane. Si Ma'am Shane. Kahit yung mama mo, papa mo, shoutout mo. Oo. Okay lang, makikita nila yan sa FB. Ha? Shoutout mo, shoutout. Wag na, naiya ka. O, sige, sige. Okay. At di mahalaga, na-good vibes kita. Si Ma'am Shane, first time. Shy type si Mama. Pagbaba, ma'am. Say baba yata. Magkano binibayad mo, ate?